গণেশ চতুর্থীতে ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন এই মহাশক্তিশালী গণেশ মন্ত্রটি। মন্ত্র শেষ হবার আগেই আপনি কোনো সুখবর পাবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। শুভ গণেশ চতুর্থীর মহালগ্নে আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে ভগবান গণেশের দ্বাদশ নাম মন্ত্রটি মোট 9 বার শ্রবণ করবে, যা এই সময়ে ভক্তি ভরে শ্রবণ করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করে আমাদের শাস্ত্র। বন্ধুরা, যে কোনো দেবদেবেরই দ্বাদশ নাম মন্ত্র অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে থাকে। এই দ্বাদশ নাম মন্ত্র 9 বার স্মরণ করার অর্থ হল আপনি মোট 108 বার সেই দেবতার বা দেবী নাম স্মরণ করছেন। তাই শুভ গণেশ চতুর্থীতে আপনারা যদি ভগবান গণেশের এই 12 নাম মন্ত্র মোট 9 বার শ্রবণ করতে পারেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করতে পারেন, তাহলে আপনার জীবনে কোনো না কোনো সুখবর আজই আসতে চলেছে। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি ভগবান গণেশের সেই দ্বাদশ নাম মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম সমুখায় নমঃ। ওম एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम समुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम समुखाय नमः। ओम
एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचंद्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ समुखाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचंद्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ समुखाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचंद्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ समुखाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ
गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचंद्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ समुखाय नमः। ॐ एकदंताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचंद्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ समुखाय नमः। ॐ एकदंताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचंद्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ समुखाय नमः। ॐ एकदंताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ
विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः।